हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ संजीव। देखो आज जो यूनिट रे जो नाल्को यूनिट जो आप जानते नाल्को जो सीएसएफ यूनिट अच्छी सेठी जो आपणकर फिजिकल होता फिजिकल कंडक्ट है तार आज कौन केमी क्राइटेरिया रहा केते पिला क्वालिफाई कर कौन पाई एते पिला रनिंग रे कटुचंती हाइट वेट चेस्ट रे कौन रिलैक्सेशन देइछि कि नाई से बाबद संपूर्ण डिटेल्स वीडियो करवा। तापर देखंतु आपणकर जो एठी रही आपणकर एठी जो रही केते पिला क्वालिफाई कले रिपोर्टिंग टाइम केते रही जदि बिगनर अच्छा आप नाल्को यूनिट जानी ना केमिति कौन जीवे कौटी रहिबे से बाबद में अलरेडी गोटे डिटेल्स भी वीडियो बनई कौ जगार जो स्टारलाइट होटेल अच्छी सेठी आपन केमिति रहिबे से बाबद में मु डिटेल्स वीडियो भी बनई आपण मन चाहिए मो चैनल जाकि मु वीडियोटा देखिपर ना डिस्क्रिप्शन में मुझे आपको से लिंक भी देदेवी। देखो बर्तमान चलतु देखा से आपणकर केते पिला आज क्वालिफाई कले आज तो बहुत सारा भाई मान जाइए फिजिकल देवाई आज केते पिला कौन क्वालिफाई कले आज देखो आज आपणकर जो रनिंग थिला नक्सल मानकर ओबीसी थिला नक्सल डिस्ट्रिक्ट जो थिला आपणकर नक्सल डिस्ट्रिक्ट ओबीसी पिला माने ही आज से डाकिला कौन फिजिकल ताने जेनेल डिस्ट्रिक्ट रो जो ओबीसी कैंडिडेट थिले तांकर ऑलरेडी से फिजिकल कंडक्ट सरी जाइए तापर आपणकर ओबीसी कैटेगरी जोटा नक्सल डिस्ट्रिक्ट अच्छी से कंडक्ट आज स्टार्ट है ताने देखो ये प्रथम कौन कर जेनेल सारूची जो कैटेगरी तापर नक्सल डिस्ट्रिक्ट सारूची यही अनुसार से सारी आज है लास्ट दिन माने 23 तारिख दिन आपणकर फिजिकल स्टार्ट होता 7 दिन सी कौन करता 100 पिला डाकी कैंडिडेट को डाकी भर किसी प्रेजेंट थे किसी माने अनप्रेजेंट थे जोटा प्रेजेंट नथिले आउ केते पिला से आउ 7 दिन पर से कौन कर 150 पाखापाखि से पिला को डाकिबो कौन फिजिकल से डाकिबो। हो चलतु वीडियो को डेरी न करी पूरा बर्तमान स्टार्ट करवा केते कौन पिला आज क्वालिफाई कौन मात्र एते कम पिला क्वालिफाइड कौन पाई कर एवरेज देखिया पई गले केते एते कम पिला कौन पाई क्वालिफाई कर सेटिकार रीजन कौन रोचे से बाबद में टोटाल डिस्कसन करी। चलते वीडियो डेरी नक बर्तमान स्टार्ट करिए। देखो एसएससीजीडी 2024 टुडे अपडेट नाल्को सीआईएसएफ यूनिट देखो आप कहते भाई आप अपडेट एत पाँच देखो ये जो पिलांकर मेडिकल अच्छी सी गोटे पिला मोर मत कंटाक्ट करी कहला भाई ये अपडेट मुझे दूसरी आज केते पिला कौन क्वालिफाई कले। देखो गेट एंट्री टाइम आपंकर रही 5 AM आप गेट एंट्री करेंगे आप गेट एंट्री कला बेले मुझे आउ थे कही रखुच्छी जे आप एडमिट कार्ड नहीं आपंकर गोटे आइडेंटिटी प्रूफ जो आइडेंटिटी प्रूफटा आपंकर पूरा लगे कौन माने ना आप अप्लाई कला बेले जो ना है सब ना बापा ना सब डिटेल्स थी डेट ऑफ बर्थ पूरा डिटेल रे थी कौटी गोटे लेटर भी मिसमैच हो न तापर देखो प्रेजेंट स्टूडेंट केते अछंती आज देखो 60 रही 100 रु 60 जन प्रेजेंट अछंती माने कैंडिडेट वर्तमान देखो आसु नाहंती माने एवरेज देखापी गले जदि गोटे सबू सेंटर एवरेज देखा जाए केते जो 4टा सेंटर ओडिशा रे अछि ता भीतर एवरेज भीतर देखो 60 रु 70 भीतर एवरेज पड़ी जाउछि जे सेतिकी पिला ही केवल आसुचंदी फिजिकल देवाई ता माने अन्य पिला कौन पाई आसुना कहार को एग्जाम रे सिलेक्शन हेइथिबो कि किए अधिक स्कोर कि फिजिकल भल प्रिपेयर कर से भी से आसुना जहाँ हो चाहतु बर्तमान आम जो देखिली नक्सल ओबीसी 60 जन पिला कौन अच्छा पूरा सिलेक्ट थे माने कौन कैंडिडेट अवेलेबल थे प्रेजेंट थे सेंटर नाल्को सीआईएसएफ यूनिट अनुगुल सेंटर तापर आसवा चेस्ट एंड हाइट रे केते कौन पिला पाखापाखि से 20 जन को सी कौन कर चेस्ट आ हाइट रे से काटी देछि। देखो मुझे आपण मन कही रखुच्छी सेठी हाइट रे कौन सी रिलैक्सेशन दिया जाऊ नाही केवल एसटी पिला ही रिलैक्सेशन दे पारे जेमिति पूर्व थर कही जमीती सेंटर आईडी में टिके हल्का 169.57 पाखापाखि थे से क्वालिफाई करदे किंतु एठी कौन कर जो अनुकूल रही आपंकर सीआईएसएफ यूनिट से हाइट रे टोटाली आपको मेजरमेंट माने टोटाली रिलैक्स दबार ही चांस ही नहीं से जो मापुंट जो मैंने ऑफिसर मैंने आउ कौन हो आपंकर चेस्ट हाँ चेस्ट सी आपको रिलैक्सेशन टी दौरान से मैंने बहुत बार ट्राए करने दौरान जे जो भाई मत इनफर्मेशन देते से भी कहते भाई आमको रिलैक्सेशन दौरान आम सपोज जनकर 80 है भावतु जनकर 80 अच्छी तार माने नॉर्मल चेस्ट 5 सेंटीमीटर फुले प्रथम से फुलेला 82 मात्र 2 सेंटीमीटर फुले देवे डिप्स मारे डिप्स मार माने जो स्टाफ थे कहीदेवे
କେଉଁ ତରିକାରେ ଫୁଲିବା ଦରକାର ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଟିକେ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ। ତାପରେ 82 ଗଲା, 82 ପରେ ପୁଣି ଆସିକି ମାପିଲେ ସପୋଜ୍ 84 ଆହୁରି 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦରକାର, ସେମାନେ କହିବେ ପୁଣି ଡିପ୍ସ ମାର, ବୁଝିପାରିଲ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ଡିପ୍ସ ମାର, ଡିପ୍ସ ମାରିବ, ମାରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ 85 ହେଇଛି ସେ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଭଲସେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ନା କି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 2-3 ଥର ଟ୍ରାଏ କର ନହେଲେ ବାହାର, ସେମିତି ନୁହେଁ। ପାଖାପାଖି 7ରୁ 10 ଥର ବହୁତ ଥର ସେ ଟ୍ରାଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେମିତି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଫିନିସିଂ ନ ସରିଛି ଚେଷ୍ଟ ନ ମପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବଳିଥିବେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବ, ପ୍ଲସ୍ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କଟିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ 20 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟରେ ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ କାଟିଛି। ରନିଂ ଟାଇମିଂ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସେମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 9ଟାରେ ସେ ଛାଡ଼ିବ। ଯଦି 8ଟା 15 କି 20 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଯେତିକି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ସିଲେକ୍ଟ ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ରିକ୍ରୁଟ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ସାରି ଦିଅନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତଥାପି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ବସେଇକି ରଖିବେ 15 ମୁଁ 40ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ମାନେ 8ଟା 55 ଆଭରେଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ 8ଟା 55ରୁ 9ଟା 5 ସୁଦ୍ଧା ଭିତରେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ସେ 9ଟାରେ ସେ ଛାଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ରନିଂ କ୍ୱାଲିଫାଏ କେତେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ରନିଂ କ୍ୱାଲିଫାଏ ମାତ୍ର 21 ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ରନିଂ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମୁଁ ଭୁଲରେ ଟାଇପିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 21 ଅଛି ଅବ୍ଲିକ୍ରେ ଯେଉଁ 73 ଅଛି ସେଇଟା 100 ହେବ, କାହିଁକିନା ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ 121 ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର 40 ହେବ କ'ଣ ନା ଯେତିକି ପିଲା ଆସିଥିଲେ ଆଉ ହେବ 21 ତା ଭିତରେ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 40 ଜଣ ପିଲା ମାନେ କେବଳ 21 କ'ଣ ହେଲା ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି କେତେରୁ 40ରୁ, ଟୋଟାଲ୍ ଏତିକି ହେଲା ଆଜିକାର ଅପଡ଼େଟ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ ରନିଂ ହୋଇପାରୁନି ସେଠି କ୍ୱାଲିଫାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଯାହା ବି ହେଲେ ଟିକେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ରହିଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବାଙ୍କା ରହିଛି, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର କହିସାରିଲେଣି, ମୁଁ ବି ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି କହିପାରିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେଠି ମୁଁ କଲେକ୍ଟ ବି କରିଛି ଟୋଟାଲି ମାନେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ରେ ଯିବେ ସେ ରୋଡ଼ରେ କେମିତି ଉଠାଣି କେମିତି କ'ଣ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମଧ୍ୟ କରିଛି ମୁଁ, ତାରି ରିଲେଟେଡ୍ ବି ସେଇଟା ମୁଁ ବନେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଜାଗାର ଉଠାଣି ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଟାଣିଲେ ମୋତେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ମୁଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇ ଦେବି ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ର ଗୋଟେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣମାନେ ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ର କ'ଣ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୁଁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ନହେଲେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଏଠି ମାରିଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍। ଟିକେ ପାଗ କୋହଳିଆ କରିଛି, କୋହଳିଆ ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ଖରାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲା ଏପଟେ ରନିଂରୁ ବି ମାନେ କରୁଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜ୍ ଏରିଆ, ସେଠି ଯାହା ବି ହେଲେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହାଇ ରହିବ। ଅନୁଗୁଳ ହେଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜ୍ ଏରିଆ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ରନିଂ କରିବେ, କ'ଣ ଯଦି ନ ଥକିବେ କେଉଁ ଜାଗା ଥକିବେ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଫ୍ଲୋରେ ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ 9ଟାରେ କରୁଛି, ପୂର୍ବରୁ କରିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ ହେଲା। এটা ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଉ କେଉଁ ରିଲେଟେଡ଼ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଲି, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗୁଳରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛି, ସର୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୋ ତରଫରୁ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ପସିବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି କିଛି ଭାଇ ମାନେ କ'ଣ କେମିତି କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନହେଲେ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ସେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ DM କରିପାରିବେ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ କରିକି ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଏଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।